सांग माने आज गोटे बढ़िया टॉपिक उपरे आमे आलोचना करिबा। सेई आलोचनार विषय वस्तु होची झिटिपिटी। तो आसंतु झिटिपिटी तो समस्त घरे थाए, से विषय आमे किछि जानिबा। झिटिपिटी देहर केउ जगह रे पड़िले कोन लाभ होई थाए। तेबे सांग माने मु गीतांजलि स्वागत करछि मो चैनल को। आपन मांगो बहुत बहुत स्वागत। तेबे आसंतु ए वीडियो रे कंटिन्यू करंतु एवं झिटिपिटी केउ अंग रे पड़िले शुभ केउ अंग रे पड़िले अशुभ से विषय रे जानि नियंतु। भारतर अनेक प्राचीन शास्त्र रहिछि, जेपरि कि ज्योतिष शास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र, जहा माध्यम रे भविष्यत विषय रे जानि पारिबे। भविष्यत केवल जन्म जातक किंबा राशिफलर ग्रह नक्षत्र माध्यम रे नुहे, बरं प्राकृतिक घटना मध्य भविष्यत घटनार शुभ अशुभ संकेत मिली थाए। शरीर उपरे झिटिपिटीर शुभ फल मध्य शकुन शास्त्र अधीन रे आसी थाए। झिटिपिटी पड़िबार फल पुरुषंक डाहाण अंग एवं महिलांक बाम अंग उपरे विशेष प्रभाव पकाई थाए। तेबे बंधुगण मु आशा करूछि कि आपण भलरे थिबे, किंतु केउ मुहूर्त रे आपणक सहित कोन घटी जीव एही कथा केही मध्य जानि नाहंती। एभली जीवजंतु रहिचंती जेउ माने आसुथिबा भविष्यत रे कोन घटिबो से संबंध रे आपणकु सूचना देई थांती। एमिति कि आगत भविष्यत रे कोन घटिबो ताहा आम घरे रहुतुबा झिटिपिटी माने संकेत देई थांती। ताहेले बंधुगण आसंतु जानिबा सेही संकेत गुड़िक आम पाई भल ना खराब। जदि झिटिपिटी शरीरर डाहाण पार्श्वरु चढ़ी बाम पार्श्वरु ओह्लाई थाए, तेबे एहाकु अशुभ बोली विवेचना करा जाए नाही। सोमवार, बुधवार, गुरुवार एवं शुक्रवार, प्रतिपदा, द्वितीया, पंचमी, षष्ठी, दशमी, एकादशी और द्वादशी, पुष्य, अश्विनी, रोहिणी, मृगशिरा, उत्तरा, फाल्गुनी, पुनर्वसु, हस्ता, स्वाति, अनुराधा, धनिष्ठा, शतभिषा और रेवती नक्षत्र तिथि रे पुरुषंक डाहाण अंग और महिलांक बाम अंग रे झिटिपिटी पड़िबा शुभ होई थाए। जन्म नक्षत्र व्यातिपात, वैदिक जोग, मधु जोग, दग्धा जोग और भद्रा जोग रे यदि पापग्रह और चंद्रंक सह लग्न अष्टम हुए, तेबे झिटिपिटीर पड़िबा अशुभ होई थाए। संपर्क रे जड़ित थिबा दुईटी झिटिपिटी को जदि आपण सामने देखंती, ताहेले जानि नियंतु जे पुराना बंधु बांधव सहित देखा साक्षात हेबार अछि। जदि दुईटी झिटिपिटी झगड़ा करुथिबार आपण देखिबे, ताहेले जानि नियंतु कि आपणकर काहा सहित विवाद होई पारे। तेणु आपण सावधान रुहंतु। जदि झिटिपिटी मथा उपरे पड़िबो, ताहेले आपण जानि नेबे कि संपत्ति मिलिबार अछि। जदि झिटिपिटी आपणक बाळ उपरे पडुची, ताहेले आपण जानि नेबे कि मृत्यु आपणक अपेक्षा रे रहिछि। तेणु सेही जागा छाड़ी तुरंत पळेई जाआंतु। जदि आपणकर डाहाण कान रे झिटिपिटी पड़ी जाए, ताहेले बुझि नियंतु कि आपणकु आभूषण प्राप्त हेबो। जदि झिटिपिटी आपणक बाम कान रे पड़े, ताहेले आपण जानि नेबे कि आपणकर आयु वृद्धि होई पारे। जदि झिटिपिटी आपणक नाक उपरे पड़ुची, ताहेले आपण जानिबे कि यथाशीघ्र आपणक भाग्य उदय हेबाकु जाउची। जदि आपणक पाटी उपरे झिटिपिटी पड़े, ताहेले उत्तम भोजनर आनंद मिलिबो। जदि आपणक बाम गालरे झिटिपिटी पड़े, ताहेले पुराना बंधुक सहित देखा साक्षात हेबो। जदि आपणक डाहाण गालरे पड़े, ताहेले आपणकर बयस वृद्धि होई पारे। जदि आपणक बेक उपरे पड़े, तो आपण कामरे सफलता पाइबे। जदि आपणक दाढ़ी उपरे पड़े, ताहेले बंधुगण आपण सावधान होई जांतु, कारण आपणक सामना रे कौनसी भयानक दुर्घटना घटिबार अछि। जदि आपणक डाहाण मथा उपरे पड़े, ताहेले आपणकर धनहानि हेबार संभावना रहिछि। एथिपाई खर्च रे नियंत्रण रखंतु।
ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଡାହାଣ ଆଖିରେ ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ଜାଣିବେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହେବାର ଅଛି। ଯଦି ବାମ ଆଖିରେ ପଡ଼େ ତାହେଲେ ଜାଣିବେ ହାନି ହେବାର ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପେଟ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଭୂଷଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଯଦି ଡାହାଣ ଆଣ୍ଠୁରେ ପଡ଼େ ତାହେଲେ ଆପଣ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପଡ଼େ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଝିଟିପିଟି ଆପଣଙ୍କ ଅଣ୍ଟା ଉପରେ ପଡ଼େ ତାହେଲେ ଜାଣିବେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବ। ଯଦି ପିଠି ଉପରେ ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଆପଣ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନାଭି ଉପରେ ପଡ଼େ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସଂକ୍ଷେପରେ କିଛି ଆମେ ଜାଣିଯିବା। ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଝିଟିପିଟି ପଡ଼ିବା ଫାଇଦାର ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। ପିଠିରେ ପଡ଼ିଲେ ବୁଦ୍ଧି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ନାଭିରେ ପଡ଼ିଲେ ଧନ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। କଣ୍ଠରେ ପଡ଼ିଲେ ଶତ୍ରୁ ଧ୍ୱଂସ। ଆଖିରେ ପଡ଼ିଲେ ବନ୍ଧନ ଯୋଗ ରହିଥାଏ। ପେଟରେ ପଡ଼ିଲେ ଗହଣା ଲାଭ ହେବାର ସଂକେତ ମିଳେ। କାନ୍ଧରେ ପଡ଼ିଲେ ବିଜୟ ଲାଭ ହୋଇପାରେ। ତଳ ଭାଗରେ ପଡ଼ିଲେ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆସିପାରେ। ଦୁଇ ହାତରେ ପଡ଼ିଲେ ପୋଷାକର ଫାଇଦା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ। ହୃଦୟ ଉପରେ ପଡ଼ିଲେ ଧନ ଲାଭ ହେବ। ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ପଡ଼ିଲେ ବନ୍ଧୁ ଦର୍ଶନ ହେବ। ଡାହାଣ କାନରେ ପଡ଼ିଲେ ବୟସ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ବାମ କାନରେ ପଡ଼ିଲେ ଫାଇଦା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ। ଅଣ୍ଟାରେ ପଡ଼ିଲେ ଅଳ୍ପ ଲାଭ ହେବ। ଡାହାଣ ପାଦରେ ପଡ଼ିଲେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ବାମ ଗୋଡ଼ରେ ପଡ଼ିଲେ ବନ୍ଧନ ଯୋଗ ରହିଛି। ନାକରେ ପଡ଼ିଲେ ରୋଗର ସଂକେତ ଦେଖାଏ। ବେକରେ ପଡ଼ିଲେ ଶାସ୍ତ୍ରର ଫାଇଦା। କେଶରେ ପଡ଼ିଲେ ଅରିଷ୍ଟ ଭୟ। ପାଦରେ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ପଡ଼ିଲେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ଜଙ୍ଘ ଉପରେ ପଡ଼ିଲେ ସର୍ବଶୁଭ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଏହାକୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଓ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏଁ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ 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 ଧନ୍ୟବାଦ। ଏମିତି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଆପଣ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଶିଖନ୍ତୁ।